मुख्य अतिथि प्रभात कुमार बेहरा को आज ये कार्यक्रम को स्वागत चाहूँगी। सम्मानित अतिथि भावे रानीशंकर परिड़ा स्वागत चाहूँगी एवं पंकज कुमार तराई उपसभापति आज ये कार्यक्रम को स्वागत चाहूँगी। अलेख कुमार पंचायत बिनरी सेवा फाउंडेशन संपादक आज ये कार्यक्रम को स्वागत चाहूँगी। आमर अति प्रिय अनंत सार को शुभेच्छा और शुभकामना वरिष्ठ संघ नेता और आमर महिला कल्याण ट्रस्ट सभापति सभानेत्री आमर उर्मिला को स्वागत जनाऊँ। स्वागत और उपसभापति सुरेश देव को सादर प्रणाम और स्वागत जनाऊँ। आज समय अतिक्रांत होती एवं महिला मैंने माँ मैंने बहुत समय आसिक उपस्थित रही। मु प्रथम आमर अतिथि मान पुष्पगुच्छ और उत्तरीय देकी सम्मानित करने को अनुरोध करुच्ची। आमर सूची मैडम को महिला कल्याण ट्रस्ट पारादीप तरफ कंबल बंटन कार्यक्रम आयोजन कर कल्याण ट्रस्ट समस्त कर्मकर्ता सभापति संपादक समस्त भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ। मो सामने समस्त गुरुजन बुद्धिजीवी माँ मौसी मैंने आज जो कार्यक्रम मुख्य विज्ञानी जी आम दीर्घ 1 मास बड़ भाई सम्मान्य प्रशांत भाई से मत कही कौन कर तुम जो फाउंडेशन अच्छी फाउंडेशन तरफ पारादीप बहुत बस्ती बासिंदा अच्छा किसी असहाय लोक अच्छा किसी कम्बल व्यवस्था करूँ। मुझे भी हम भाई समय तो ना आम सब विभिन्न प्रकार कार्य व्यस्त रोचु समय हेल्ले कही निश्चित भाव में जीव डेट फिक्स होता आज भी भाई कही आम कही 4टा बेल आसबी भाई कहले ना शीत पड़ू लोक मैंने आसपारे थोड़े 11:30 टे डेरी हो आम गोटे अलग कार्यक्रम था आप समय जानते सका उठला मैंने आम विभिन्न प्रकार कार्य आपण मान पूरा सब सदा सर्वदा क्या साप पशु कि कौटे दुर्घटना हो लोक उठे मेडिकल नवा कि पशु जो क्या हाथ सेवा रही डेरी हो समस्त क्षमा मांगी। फाउंडेशन साम भाई सम्मान सभ्य मणिशंकर एवं मोर बंधु जे सदा सर्वदा मत सब सोशल कम साहय करती सब क्षेत्र में मो सागे रही पंकज तराई दीपू आउ जन साम भाई सद्य बलराम महारणा से शुणिले जो ये कार्यक्रम अच्छी से सका भाई आम तुम जीव समस्त धन्यवाद दूँ समस्त आसवर समय तो बहुत किसी कहला कहूँ समय बहुत डेरी होगा समस्त भोक भी है आम सदा सर्वदा आपण मान सागर अच्छी सदार अच्छी साहय मांगे आम सब अच्छु आम आपण मान पुओ क्या भाई भाई की आम धन्यवाद दूँ भाई आम डाक कुमार आम समस्त भाई की बहुत धन्यवाद दूसरी आगू आहरी बहुत किसी कार्यक्रम अच्छे फाउंडेशन आम सब पारादीप असहाय माँ मौसी मैंने अच्छा समस्त सब धन्यवाद भाई। आमर महिला कल्याण ट्रस्ट जो आशा और भरोसा को नहीं गठन करा आम केते कार्यकारी करूँ से तो समय कह किंतु आमर एक उद्योग बिनरी सेवा फाउंडेशन आम सागे सहायता हाथ बढ़ाई आम एमती सब कल्याणमूलक कार्यक्रम करी
ଆଗକୁ ଆମେ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ରଖିଛୁ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛୁ ଶ୍ରୀ ମଣିଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 2 ପଦ କିଛି କହିବେ। ସେମାନେ ଯୋଉଟା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇପାରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। କମଳ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରଭାତ ଭାଇ କହିଲେଣି ଆମେ ଯିବା କେବେ ଦବା। ସାର୍ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସାର୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ। ଆମେ ପୂଜନଗଡ଼ ଗୋଟେ ବିନୋଦ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଭାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଦୀପ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି। ଖାଲି କମଳ ବନ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏବେ ଜଣଙ୍କ କ୍ୟାନ୍ସର ଜଣଙ୍କର ଅଛି, ତା ଘରକୁ ପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଆମ ବିନୋଦ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହୁଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେତିକି ପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ବାବୁନି ଭାଇକି ଆଉ ଟିକେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବଡ ବଡ ସାପ ବି ପଶିଯାନ୍ତି, ବିଷଧର ସାପ, ନାଗ, କୁକୁର, ତମ୍ପ ଯିଏ ବି ପଶିଯାନ୍ତି। ବାବୁନି ଭାଇ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇ ସାପକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ସାପକୁ ନିଜେ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ଆଣନ୍ତି, କାହାଠୁ ବି ପଇସା ନିଅନ୍ତିନି, ଲୋକଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଦେବଦୂତ ସାଜିବେ ଦେବଦୂତ ଦୀପୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ବି ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ଲୋକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡିଥିବେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି, କିନ୍ତୁ କେହି ଉଠେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଖବର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାତି 1, 2ଟା ଯେତେ ବି ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର ଦେବେ। ତ ଦି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସିପାରୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଆଜ୍ଞା, ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସେଇଠି ସାର୍ଥକ ହୁଏ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଲାଗିପାରେ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପଙ୍କଜ କୁମାର ତରାଇ ଉପସଭାପତି, ସେ ମଧ୍ୟ 2 ପଦ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ମାଙ୍କର ନମସ୍କାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମର ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦୀପ ମହିଳା ମା ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏତେ ବଡ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ଅସହାୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆଣିକି କମଳ ବଣ୍ଟନ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି, ବାପା ଆଉ ମା ସିଏ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ଯେତିକି ଦେବେ ସେ ଖାଇବେ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା, ପଥରଟାକୁ ଯିବା, ସେଠି ପଥର ଖାଇବେ, କେବଳ ବାପା ମା ହିଁ ଖାଇବେ। ବାପା ମା ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ମା ଠାରୁ ବଡ ଠାକୁର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଭୋଗ ଡାଲାଟା ନେଇକି ଯାଉଛେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମେ ସଦା ସକାଳ ମନ ରଖିବା ଦରକାର, ବାପା ମା ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମା ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି କମଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ସଦା ସର୍ବଦା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଖୋଜିବେ ଅଭାବ ବନ୍ଧରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବଳରାମ ମହାରଣା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି 2 ପଦ କହିବେ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ବିନୋଦ ସେବା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସାଧାରଣ ମେମ୍ବର। ମୁଁ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଶିଖିଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଯିଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେ ସତିକା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାକିଲେ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସମାଜ ସେବା ହଉ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହଉ, ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତୁ,
उपस्थित था प्रिय अनंत सार बयस एत पाखे भगवान सब युवक मान उद्दामता मन भितर आउ से आज आम सागर अच्छा आज गोटे कार्यक्रम आम यूनियन ऑफिस प्रायतः कार्यक्रम करूँ आउ गोटे माने समस्त आम कवि लेखक आमर से गोटे प्लाटफर्म अच्छी जो आम समस्त एकाठी हो एकाठी है भितर आम विभिन्न कथा सब समस्या को केमी समाधान करूँ से प्लाटफर्म माध्यम आम समस्ते करें आम सागर सहयोग सब थाए आमर अनंत सार अनुरोध करी से आज ये कार्यक्रम गोटे कथा मनुष्य जन्म मनुष्य को से गोटे नकल धरा माटी लगे डर बुरी जाए नित्य पालन सत्य कथा जुगे जुगे जन बुद्ध रसद आदि औषधि कथाए यही मैंने हूँ बुद्ध रसद जो मैंने कि आज कबड़ बंटन करना प्रत्येक असहाय लोक मान गोटे कथा होती कहते जे कई क्या साहय करना किंतु मु कहली एनजीओ संस्था जेकोसी संस्था अच्छी सब सेवा करते एक्चुअली माधव सेवा करते नही समाज को किसी करना यही प्रकार लोक मैंने न था समाज दृष्टि पारना आज आम लोक चाकरी खबर बांट पार्टी किंतु जो मैंने आसी पार ना घर को जाए संग्रह आउ कथा जो बचवा जिले जो मैंने असहाय व्यक्ति माँ मैंने बापा माँ मैंने जो औषध पाऊना सी मेडिकल ट्रिटमेंट पारे पहले से जिन अच्छा द्वितीय कथा कौन ये केत लोक बुढ़ा हो खाद्य आनी पहुँचा लोक ना से आउ कार्य जो बस खाद्य जोगे जदि आम सेवा करने ओह्लैजे एवरी इन के सेवा मैंने जेकोसी जगह बिल्कुल निर्वेट सर्विस यहाँ को मिले खोजी बाहर बुढ़ा पक्षे बापा माँ कहे जगत आम जदि आम सेवा शिक्षा न करें पूजा करना किसी ना पूजास्पद गोटे पूज्यास्पद तेणु पूजास्पद बापा माँ को बुझी बाहर कर साहय कहूँ समय धरे धरे आउ जो मैंने पाई ना पड़े आसନ୍ତୁ आउ किए रहिले ऊपर डाके दियो बाकी रहिले
ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦିଟା ଟିଫିନ୍ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଦେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଦେବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଅଛି ଅଛି ଦିଟା ଦିଅ। ଦିଟା ଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ ଛୁଆ ଯାଅ। অনুষ্ঠান জୟ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପାରାଦେବୀ ସଦା ସର୍ବଦା ଯେମିତି ମାନବ ସେବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ଅବାଧ ପ୍ରଭେଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଉ ଯାଉ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କିଛି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଏମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେଇବେ ଯାହା ବି ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କବି ଆମେ ଏକାଠି ଲେଖା ଲେଖରୁ କବିତା ପାଠ ସେଇ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏଇ କବିତା ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କର ବି ବହି ବାହାରିଛି ପ୍ରାୟ। ଅପା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭାବୁ ଟଙ୍କା ପର ମଣିଷ ଆପଣର ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଟଙ୍କା ପର ଆଜି ଟଙ୍କା ପର ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଆପଣର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉଠେଇଲେ ତ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେ ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକ।